Prst anđela utisnuo je slova u kamen na Svetoj gori pre više od 1000 godina. Ta slova i danas odzvanjaju u svakom pravoslavnom hramu kada hor zapeva Dostojno jest. Ali ko je taj koji je pisao? I zašto baš on, a ne neko drugi, ima moć da najavi dolazak samog Boga na zemlju? Pa čak i da drži nebo dok se stvaralo. Upravo sutra, 26. jula, naša Sveta crkva proslavlja sabor Svetog Arhangela Gavrila, jednog od 7 najviših serafima, koji stoje neposredno pred Presvetom Trojicom. Iako ovaj praznik u kalendaru Srpske pravoslavne crkve nije obeležen crvenim slovom, njegov duhovni značaj je toliko ogroman da ga vernici slave sa posebnim strahopoštovanjem. Prepoznajući u njemu onog koji je donosio najradosnije vesti u istoriji čovečanstva, blagovesnika. Ali šta se to zapravo krije iza njegovog imena i zašto je baš ovaj letnji praznik ustanovljen na Svetoj gori u 9. veku, za vreme careva Vasilija i Konstantina i patrijarha Nikole? Ostanite sa mnom do kraja, jer ćemo danas otvoriti sve tajne ovog nebeskog bića. Proći ćemo kroz svaki detalj njegovog javljanja, od pustinje u kojoj je proučavao Mojsija, preko hrama u kome je zapečatio usta Zahariju, pa sve do groba iz kog je pokazao na prazno mesto, koji je promenio tok istorije. Pre nego što krenemo duboko u ovu priču, želim da vas pitam nešto. Da li ste ikada ušli u pravoslavni hram i zastali pred carskim dverima? Videvši ikonu na kojoj Arhangel Gavrilo pruža ruku ka presvetoj Bogorodici Mariji, sa cvetom lilije. Zastanite na trenutak i setite se tog prizora. Šta mislite zašto baš trenutak taj mora biti prikazan na vratima koja vode u oltar, u samu svetinju nad svetinjama? Ako znate odgovor, pišite mi u komentar. Ukoliko ne znate, upravo ću vam otkriti zašto je to tako, jer taj prizor simbolično otvara put u Carstvo nebesko. Zato vas molim da lajkujete ovaj video ako želite da saznate istinu o 7 serafima. Podelite ga sa prijateljima koji slave Aranđelovdan i obavezno mi napišite u komentarima da li vi poštujete običaj da na sutrašnji dan ne radite ništa. Vaši komentari su meni vetar u leđa da vam ispričam sve do najsitnijeg detalja. Hajde da krenemo od samog početka, onako kako pišu u knjizi Postanja. Znate, onoj knjizi koju je napisao prorok Mojsije. Ali da li ste znali da Mojsije nije došao sam do tih reči? Naš izvor nam otkriva da se Arhangel Gavrilo javio proroku Mojsiju u pustinji. Ne kao puki vetar ili senka, već kao živa sila bestelesna. Proučivši ga kako tačno da napiše čitavu knjigu Postanja, to je svedočanstvo o početku nastajanja Božje tvorevine. Zamislite tu scenu, pustinska tišina, vrelina, osamljenost. A onda dolazi jedan od najmoćnijih serafima, koji nije samo glasnik, već i neposredni učesnik u stvaranju sveta, da diktira prve reči Svetog pisma. Upravo to nam govori koliki je autoritet Gavrila. On nije prenosio samo poruke o budućim događajima, već je doslovce oblikovao naše razumevanje prošlosti, samog postanka neba i zemlje. Kada čitamo u početku Bog stvori nebo i zemlju, trebalo bi da se setimo da je ruka koja je vodila pero Mojsija, ili bolje reći koji je diktirao, bio upravo ovaj Arhangel. To ga stvrstava u red najodgovornijih bića u kosmosu, jer ko drugi može da svedoči o stvaranju, ako ne onaj ko u njemu je učestvovao. Upravo tako, tekst ističe da je Gavrilo jedan od 7 velikih anđela, serafima koji su učestvovali u Božijem stvaranju sveta. I ne samo to,
Oni su također aktivno učestvovali u ovoj veličanstvenoj i strašnoj borbi protiv palih anđela, onih koji su se odmetnuli pod vodstvom samog zla, Satanom. Evo jedne spekulacije koje se nameće sama od sebe. Ako su serafimi najviše hijerarhijski red anđela, oni koji neprestano gore ljubavlju prema Bogu, zašto baš njih sedmorica, a ne neki drugi red biva uključen u borbu? Postoji teološko mišljenje da je ta borba bila tolika da su samo najčistiji i najvatreniji mogli da je odole, da se ne okaljaju. Gavrilo je dakle ne samo blagi glasnik, već i ratnik, stradalnik koji je gledao u oči Sotoni i pobedio. Njegova snaga nije samo u reči, već i u delu, u odbrani samog temelja Božjeg poretka. Zato sutra slavimo njegov sabor, mi zapravo slavimo i sećanje na taj kosmički rat, na trenutak kada je sloboda volje anđela testirana i kada je Gavrilo ostao čvrst, zasluživši mesto među prvima, odmah posle arhangela Mihaila koji je, kako tekst navodi, predvodio vojsku anđela i sila dobra. Ali pređimo na čuvena javljanja po kojima je Gavrilo dobio ime blagovesnik. Moramo da zastanemo i razmislimo o logici ovog naziva. On nije bio glasnik loših vesti, već isključivo oni koji donose radost, spasenje i nadu. Prvi takav događaj u Novom Zavetu je javljanje Zaharija, svešteniku u hramu. Tekst kaže da je Gavrilo najavio Zahariju rođenje Jovana preteče Hristovog, odnosno svetog Jovana Krstitelja. Zamislite Zahariju starog čoveka, koji služi u svetinji, veran Bogu, ali bez deteta, i tada se pred njim ukazuje ova vatrena sila. Gavrilo mu saopštava da će njegova žena Jelisaveta roditi sina, ali Zahar je sumnjao. Zbog te neverice Gavrilo ga je učinio nemim do dana rođenja Jovana. Ovo je izuzetno važan detalj koji nagoveštava moć arhangela. Njegova reč je apsolutna i ne može biti osporena bez posljedica. Međutim, ono što je još značajnije, to je bila uvertira za ceo hrišćanski svet, jer bez Jovana Krstitelja ne bi bilo ni samo krštenja Gospodnjeg, ni pripreme naroda za dolazak Mesije. Potom se arhangel Gavrilo javio Joakimu i Ani, i to nije bilo kakvo javljanje. Ovi pravedni roditelji presvete Bogorodice Marije proveli su godine u molitvi, postu i suzama zbog besplođa. I onda im Gavrilo donosi vest koja će promeniti sve. Najavljuje rođenje presvete Bogorodice. Opet, Gavrilo nije donosilac običnih vesti. On je onaj koji priprema put Sinu Božijem. On bira roditelje, on osveštava njihovo vreme. On im daje utehu koja će prerasti u radost celog roda ljudskog. Bez Joakima i Ane ne bi bilo Marije. Bez Marije ne bi bilo Isusa. Dakle, Gavrilo je doslovce povezao sve karike jednog ogromnog lanca spasenja. Da li ste primetili koliko je on prisutan na prekretnicama? On je na svakom koraku koji vodi ka Vitlejemu. A onda dolazi onaj trenutak koji svi poznajemo, srž naše vere, blagovest presvetoj Bogorodici Mariji. Tekst izričito navodi da se Gavrilo javio Mariji sa vešću da će roditi sina, spasitelja ljudskog roda, Gospoda Isusa Hrista. Evo gdje se krije jedna od najvećih dubina. Dok je Zaharija sumnjao i bio kažnjen, Marija je pokazala neverovatnu veru i poniznost, rekavši: Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj reči. Upravo u tom trenutku kada je arhangel izgovorio te reči, Sin Božji se utelovio. Zato je Gavrilo blagovesnik. On je doneo riječ koja je postala telo. Nije doneo samo informaciju, doneo je pristanak ljudske volje na božansku volju, čime je prekinut jaz između neba i zemlje. I zato, kao što sam spomenula na početku, upravo se ovaj lik arhangela Gavrila sa presvetom Bogorodicom, koja prima blagovest, slika na carskim dverima pravoslavnih oltara. Oltar predstavlja carsko nebesko.
Kada se carske dveri otvaraju u toku liturgije, to simbolizuje da nam ovaj događaj otvorio put u raj. Anđeo pokazuje ka oltaru, ka Bogu, a mi kroz te dveri gledamo u tajnu. Bez te scene nebesa su zatvorena. Zato je svaki put kada vidite tu ikonu na dverima, setite se da je Gavrilo ključar koji je okrenuo bravu. Ali to nije sve. Postoji još jedna vest, najveća i najradosnija u čitavom hrišćanstvu. Blagovesnik je javio vest o vaskrsenju Hristovom. Tekst nam kaže da ova scena sa arhangelom Gavrilom kako sedi na grobnom kamenu i pokazuje na prazan grob, najčešće slikana na pravoslavnim predstavama događaja vaskrsenja. I to je neverovatno. On se ne pojavljuje samo pre rođenja Hristovog, već i nakon njegove smrti. Dok su žene mironosice dolazile da pomažu telo, on ih dočekuje na kamenu i govori: nema ga ovde, vaskrsao je. On je prvi svedok, ili bolje reći, prvi objavitelj najveće pobede nad smrću. Razmislite o simbolici. Sedi na kamenu koji je bio zatvoren, a sada je prazan. On ne drži mač, već pokazuje. Njegova uloga je da ukaže na čudo, da usmeri pogled sa zemlje na nebo, sa smrti na život. Ova scena nas vodi ka najlepšem umetničkom delu koje je ikada nastalo na tlu Srbije. Govorimo o fresci u srednjovekovnom manastiru Mileševi, koji ceo svet poznaje kao belog anđela. Da li ste znali da je upravo ova freska na kojoj arhangel Gavrilo pokazuje na prazdan Hristov grob, proglašena za sliku prošlog milenijuma? Nije to bila puka slučajnost. Tu fresku je naslikao neki nepoznat zograf, ali je ona nadživela vekove, ratove, progonstva. Ona je postala zaštitni znak naše kulture, simbola mira i nade. Kada UNESCO bira sliku koja predstavlja čitav milenijum, pa izbor na belog anđela iz Mileševe. Zašto? Zato što u tom blagom pokretu ruke, u tom smeru ka praznini, leži čitava teologija spasenja. Nije prikazana snaga sile, već snaga tišine, snaga vere. Mnogi turisti danas pohode manastir Mileševu samo da bi vidjeli ovu fresku, ne znajući u potpunosti dubinu priče koju nosi. A mi je danas ovdje otkrivamo. To je Gavrilo, isti onaj koji je pisao kamen na Svetoj gori, isti onaj koji je stajao pred Marijom. Kada govorimo o Aranđelovdanu, moramo se dotaknuti narodnih običaja. U narodu ovaj praznik poznat upravo kao letnji Aranđelovdan, za koji se vezuju mnogobrojni običaji, prema kojima se onim koji poštuju veru tog dana zabranjuje skoro svaki rad. U doba kositbe i žetve, kada svaki trenutak sunca vredi zlata, narod zastaje. Ne ore se, ne kopa se, ne pere se veš, ne radi se u polju. Zašto tolika strogost? Postoji verovanje da ako se radi na Gavrilovdan, posebno ako se pere ili šije, mogu da dođu nevera ili nesreća. To je dan koji je posvećen odmoru duše i tela. Dan kada se ide u crkvu, pali sveća i deli milostinja. Iako Srpska pravoslavna crkva ne naglašava običaje kao kanonske, oni su se duboko ukorenili u svet našeg naroda, čuvajući poštovanje prema ovom moćnom svecu. Lepota ovog praznika je u tome što on objedinjuje nebo i zemlju, dok monasi na Atosu slave čudo sa ikonom, seljaci u šumadijskim brdima odmaraju i mole se. Zašto je zabranjen rad? Neki etnolozi smatraju da je to ostatak paganskih verovanja u letnje golome, ali ih je crkva preobrazila i dala im hrišćanski smisao. Umjesto straha od demona, ljudi su se plašili da ne uvrede anđela. U nekim krajevima Srbije veruje se da ako perete na Gavrilovdan, nema kiše 40 dana. U nekim selima se ne podiže ni igla, jer se veruje da ko probode tkaninu, probode srce arhangela. Ovi običaji su fascinantni, jer pokazuju koliko je narod verovao u blizinu nebeskih sila. Svet nije prazan, bio je ispunjen anđelima koji su hodali među njima.
Zato se poštovanje prema Gavrilu prenosilo sa kolena na koleno, ne samo kroz liturgiju, već kroz svakodnevni život. Evo jedne činjenice koju mnogi ne znaju. U pravoslavnom ikonopisu Arhangel Gavrilo se često oslikava sa zelenom grančicom ili sa svetlošću u ruci, dok Arhangel Mihajlo ima mač. Ta zelena grančica je maslinova, simbol mira. Kada je doneo vest Mariji, doneo je mir čovečanstvu koje je bilo u ratu sa Bogom od Adama. Taj mir je on potvrdio na praznom grobu, pokazivajući da je rat sa smrću završen. To je također razlog zašto je freska u Mileševi toliko proslavljena. To je trenutak najvećeg mira ikada nastalog na zemlji. Stoga, sutra slavimo sabor svetog Arhangela Gavrila. I mi zapravo slavimo sve njegove trudove, sva njegova javljanja, od pustinje Sinaje do Atskog kamena i od Nazareta do Mileševe. Sećamo se da smo deo velikog lanca spasenja koji je on pomogao da se iskuje. Kada izgovorimo molitvu dostojno jest, mi ponavljamo reči koje je on prstom napisao. Kada pogledamo ikonu Vaskrsenja, vidimo njegov prst koji pokazuje na prazninu. Kada čitamo postanje, čitamo njegovo svedočanstvo. Želim na kraju da vam postavim jedno pitanje. Kakvu vest vi čekate o svom životu? Koja je to blagovest koja vam je potrebna? Arhangel Gavrilo nije prestao da se javlja. On šalje suptilne znakove, tihe podstrehe radosne misli. Ali da bismo ih čuli, moramo biti poput Marije, tihi, ponizni, spremni da kažemo da. Zato vas molim, dok provodite ovaj praznik, setite se da je nebo otvoreno, da je grob prazan, da je reč živa. Neka vam blagovesnik donese mir u srce, snagu da pišete svoju istoriju hrabro i veru da je najteža vest kada se preda Bogom zapravo radosna vest. Ja se nadam da sam vam danas približila sve one tajne i da ste uživali u ovom putovanju kroz vekove i kosmos. Ako ste stigli do kraja i saznali nešto novo, nemojte zaboraviti da ostavite like. Jer taj like meni mnogo znači. Podelite ovaj video sa svojom porodicom i prijateljima koji slave Aranđelovdan, da i oni znaju koga sutra tačno slave. I svakako mi u komentarima napišite da li ćete vi sutra raditi, da li ste ikada bili u manastiru Mileševi da vidite belog anđela ili ste možda bili na Svetoj gori i vidjeli ikonu dostojno jest. Vaši komentari su moja najveća nagrada i motivacija da vam otkrivam ovakve priče. Hvala vam što ste bili sa mnom do kraja. Čuvajte veru, slušajte glas anđela i ne plašite se svetlosti. Do sljedećeg videa, neka vas blagovesnik čuva.